আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव की एक और घटना सामने आई है। नॉर्थ त्रिपुरा के धर्मनगर सब डिवीजन के महेशपुर बॉर्डर एरिया में ड्यूटी के दौरान 97 बटालियन के बीएसएफ जवान विपिन कुमार को गोली लग गई। घटना के बाद उनके साथियों ने उन्हें तुरंत बचाया और उनका प्राइमरी इलाज किया गया। बाद में उन्हें एडवांस ट्रीटमेंट के लिए अगरतला के जीबीपी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद बॉर्डर एरिया में अलर्ट बढ़ा दिया गया है और साथ ही बीएसएफ ने इस घटना की जांच भी शुरू कर दी है। इस घटना के बाद बॉर्डर पर सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी गई है। আচ্ছা, আজকে একটা পেশেন্ট বিপিন কুমার 35 বছর, মেল, বিএসএফ 97 ব্যাটালিয়নে আছে, আইসি ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে ফায়ার হিস্ট্রি অফ ফায়ার আর্ম ইঞ্জুরিটা হয়েছে লেফট শোল্ডার এরিয়াতে। আমরা দুইটা এন্ট্রির মতো উন্ড পাইছি এবং বা দুইটা বার হয়ে গেছে এরকমও উন্ড পাইছি। প্রথমত পেশেন্টের কন্ডিশনটা খুবই ক্রিটিক্যাল আছে। আমরা প্রাইমারি ম্যানেজমেন্ট করার পরে এখন পেশেন্ট মোটামুটি স্টেবল আছে। সিটি স্ক্যান করতে পাঠাইছি, সিটি স্ক্যান করিয়া এর বাকি ম্যানেজমেন্ট করার লাগে আমরা আগরতলা পাঠাই। আর আপাতত মোটামুটি স্টেবল আছে পেশেন্ট। सर होल्ड की फायरिंग है गुली মোস্ট প্রবলি ফায়ারিং এর এটা দুইটা এন্ট্রি যাবো, এটা গুলি দিয়ে এন্ট্রি।